Dobrodošli u moj novi video. Kao što i sam naslov kaže, u ovom videu govorimo o ovoj smart ili pametnoj utičnici. Meni je taj izraz malo glup jer utičnica nije pametna, ali ima mogućnost kontrole putem aplikacije i vi putem ove aplikacije Tuja možete ovu utičnicu da kontrolišete, da je palite i gasite, da napravite neki plan paljenja i gašenja tokom dana, što je čini izuzetno povoljnom kupovinom, s obzirom da košta od nekih 6 do 8 eura, u zavisnosti kakav popust dobije, jer očigledno da cene nisu baš svima iste kada se prikažu, tako da ovo što sad vidite 705 dinara, to je sa nekim popustom. Uglavnom ova utičnica u nekoj osnovnoj ceni košta nekih 1000 dinara, što je oko 9 evra, možda čak i malo manje, ali sa nekim popustima koje svi mi imamo, ona bude na nekih 6-7 eura. Za ovu utičnicu morate da instalirate aplikaciju kompanije Tuja, međutim kada odete iz uputstva na ovaj link vi dobijete da je stranica na kojoj se baš šalje nedostupna, tako da vi morate da otiđete u Google Play Store i da searchujete ili da tražite aplikaciju Smart Life i onda kad malo scrollujete na dole vidjet ćete tu ovaj naranđasti znak sa slovom T i otvori vam se prikaže vam se Tuja Smart Life aplikacija koju instalirate na telefonu i sam proces instalacije je sličan kao za mnoge aplikacije. Kad vam god izađe neki ovako pop-up prozorčić, vi morate da idete na Agree, inače nema ništa od instalacije, pa onda idete na Sign Up da bi se registrovali. Malo ni smaraju sa svim tim, ali jednostavno to su procesi gde morate da im unesete mail adresu, na taj mail dobijete ovako kao sada neki kod za verifikaciju, vi taj kod ukucate, oni verifikuje da je taj mail aktivan i ispravan i daje vam mogućnost da pristupite aplikaciji. Kad sve to završite i kad otvorite aplikaciju, to ne znači da ste vi automatski pristupili toj utičnici, već pošto je ova aplikacija za mnogi uređaje, vi morate konkretno taj određeni uređaj da dodate na ovu samu aplikaciju i to radite tako što gore kliknete ovaj plusić i onda možete da dodate uređaj manuelno, skenom QR koda i na još par načina. Obično se ide na sken QR kodom da vam traži da dozvolite pristup kameri. Ja sam uputstvo na PDF-u otvorio na kompjuteru tako da skeniram taj kod direktno sa ekrana i on pomoću tog koda zna koji uređaj u pitanju koji hoćemo da unesemo u aplikaciji. Onda ide sljedeći korak gde morate da vi unesete vašu lokalnu internet mrežu i tu ukucate vaš Wi-Fi name, to je ime vaše mreže u gornjem polju, dole ukucate password te mreže i onda idete do utičnice gde je ovako, zadržite malo ovo dugme za start da ono počne ovako da trepka i kada ono počne tako da trepka na telefonu čekate da se doda uređaj, ono radi sad neko skeniranje kroz mrežu, kroz Ether, pitaće vas da uključite i Bluetooth i evo nađete utičnicu da je aktivna i aktivira je. Kad idete na dan, to jest na potvrdi, vi pristupate očitavanju te utičnice, očitavanju parametra, možete da je na ovaj na ovo veliko dugme na ekranu možete da je palite, gasite, dole kad kliknete na Energy otvori vam se trenutna potrošnja utičnice gde kao sad što vidite stoji da je napon 227,8 V, trenutno neka potrošnja mala od 13 W, to je neki standby klima uređaja, pošto sam klima uređaja uključio i preko te utičnice i preko onog digitalnog merača koji imam da bi upoređivao preciznost same aplikacije, da poredim da li ima razlike između onoga što pokaže merenje na aplikaciji, što pokaže merenje na samoj digitalnoj utičnici. I ovdje možete da imate razne opcije da napravite program paljenja gašenja, da vidite istoriju, da kažemo, tih paljenja i gašenja nekog uređaja preko te utičnice. Onda imate i ovu opciju koja se dodatno plaća, ta neka Energy Saving Assistant, kao pod aplikacija, da kažemo, u okviru ove aplikacije. I sad ću da vam prikažem, ako se opredelite tu, ovdje sa strane imate benefite koje vam oni kao daju ako
se odlučite da platite za taj dodatak u aplikaciji, a sam dodatak se plaća, evo vidite ovdje što piše, 2599 dinara na godišnjem nivou. Generalno vam to ne treba uopšte, jer sve će da vidite i ovako. Evo sad ću da vam pokažem trenutno, posle nekog vremena, evo vidite i sami, ono je počelo već da kao vrši neku statistiku, neko beleženje i tu se pojavljuju skale, a posle nekoliko dana, evo ću sad da vam pokažem i grafik, vidite ovdje na početnom ekranu kako lepo stoji beleženo unazad po danima, koliko je ukupna potrošnja, 42,67 kW za nekih 5-6 dana, trenutna potrošnja. I kad uđete opet ovamo u samom uređaju, idete na Electric opciju i kliknete tu na statistiku, izađe vam ovako statistika po danima gdje se vidi sa ove strane koliko je kilovata istrošeno po danu i dole datum, a ovamo sa leve strane su kilovati i to je neki dijagram kao potrošnje i vi tako možete bez nekog cimanja da pratite potrošnju nekog uređaja po danima, ujedno i da palite i gasite taj uređaj kako hoćete. Znači ne mora to da bude klima, to može da bude bilo koji uređaj, tako da moje mišljenje za ovaj uređaj za nekih 6-8 € da je idealna kupovina i da imate sve što vam treba za kontrolu uređaja kao i statistiku, tako da sasvim opravdava svoju cenu. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.